यहां पर कुछ हुआ, उस क्रूस में कुछ हुआ, ভেরি পাওয়ারফুল দ্যাট হ্যাপেন্ড। এই ক্রুশেতে যেটা ঘটেছিল, আর সেই জন্যই আজকে আমাদের কাছে এতখানি বিশ্বাস আছে, এতখানি অধিকার আছে, এতখানি আমাদের আশা রয়েছে। যদি আজকে আপনার জীবনেতে আপনার মনে হচ্ছে নৌকা ডুবি হয়েছে, ইটস লাইক আর কোনো আশা নেই, কিন্তু নৌকা ডুববে না, আবার উঠে দাঁড়াবে, বিকজ অফ দ্য স্যাক্রিফাইস, বিকজ অফ দ্য গ্রেট লাভ। 2023-এ আমি আর আমার স্ত্রী জেরুজালেম গেছিলাম। বাইবেল যদি পড়ে থাকেন, সেখানে লেখা রয়েছে প্রভু যিশুকে গোলগাথা বলে এক জায়গাতে দুজন চোরের মধ্যখানে প্রভু যিশুকে ক্রুশে রাখা হয়েছে না। সেই জায়গাটা এখন চার্চ হয়ে গেছে। ওই জায়গাটা নাম হচ্ছে দ্য চার্চ অফ হোলি স্যাপলকার। আর প্রভু যিশুর ক্রুশ থেকে মৃতদেহটা যখন নামিয়ে ওই জায়গাটায় রাখে, ওই জায়গাটা সমাধির মতন করেছে। যখন আমাদের ট্যুর গাইড বলছে যে এই সমাধিস্থলে প্রভু যিশুর বডিকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছিল, আমি খুব ভাবুক হয়ে পড়ি, ইমোশনাল হয়ে যাই, আর হাঁটু গেড়ে ওই সমাধিস্থলটাকে ধরে ধরে আমি কাঁদতে থাকি, আনকন্ট্রোলেবল। কিন্তু জানেন প্রভু আমাকে কি বলল? एक धीमी सी आवाज मेरे अंदर से आया और कहा, मैं यहां नहीं हूं, तो मुझे क्यों यहां खोज रहे हो? That's जेरूसलम, चर्च ऑफ होली सैपलकर। तुरंत मैं खड़ा हो गया, जैसे कि एक सेकंड में मेरी आंखों की आंसू चला गया, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे कहा कि मैं यहां नहीं हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं समाधि के अंदर में नहीं हूं, मैं जीवित हूं। उसीलिए आज हमारे पास जीवन की आशा है, बिकॉज वी आर लिविंग। इसीलिए ये जो जीवन है आपका, ये जीवन को प्रभु यीशु ने जीवन दान देकर हमें आशा दिया, जीवन दिया, कि हर एक दिन आप खुश रहे। एवरी डे यू शुड बी हैप्पी, एवरी मोमेंट यू शुड बी जॉयफुल, एवरी मोमेंट यू शुड बी थैंकफुल। आपका सुबह, आपका शाम, आपका दिन, आपका रात, गॉड वांट्स टू मेक इट ब्यूटीफुल। ক্রুশেতে যখন প্রভু যিশুকে দেয়া হলো, প্রভু যিশুকে সেই মর্মান্তিক ভাবে তাকে মারতে 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 মারতে, ইনফ্যাক্ট ওইখানেও একটা চার্চ রয়েছে যেখানে পন্তিয়াস পিলাতুস প্রভু যিশুকে হুইপ করছে। দ্যাট অলসো ইজ আ চার্চ। আমাদের ওই পাথরটা দেখাচ্ছে, আর ওই পাথর থেকে দ্য জার্নি অফ দ্য ক্রস, ওখানে স্টেশন বলা হয়, দেয়ার আর 12 স্টেশন। ওইখানে প্রভু যিশুর দেওয়ালেতে প্রভু যিশু আর পাচ্ছে না, এই দেওয়ালেতে হাত দিল, ওইখানে মার্ক আছে, ওইখানে আমি হাত দিয়ে বলছি, প্রভু এটা কি করে সম্ভব? প্রভু তো আজকে তুমি এখানে এনেছো। সো প্রভু যিশু কিন্তু কোনো কাল্পনিক গল্প নয়, ইটস ফ্যাক্ট, ইট ইজ ট্রুথ, ইট ইজ হিস্ট্রি, ইট ইজ রিয়েল। সেই ক্রুশেতে যখন প্রভু যিশুকে ক্রুশ রোপিত করা হচ্ছে, কাঁটার মুকুট, পায়েতে সেই পেরেক ঠোকা হয়েছে, তার দুপাশে দুটো চোরকে রাখা হয়েছে, ক্রিমিনাল। সেখানে মানুষজন দেখছে প্রভু যিশুকে, 4 কাইন্ড অফ ক্রাউড সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে তার অনুগামীরা দেখছে, ডিসাইপলসরা দেখছে। তার পাশে আর একজন রয়েছে, তারা হচ্ছে লিডার্স, সো কল্ড লিডার্স। তারা মক করছে, হা হা করে হাসছে। তুমি নিজেকে জিহুদের রাজা বলো না, বাঁচাও দেখি তুমি কত বড় রাজা। The third kind of people with the Roman soldiers are দেখছে, and the fourth crowd was the চোর, প্রভু যিশুর পাশে যারা রয়েছে। তাহলে ফার্স্ট কারা? প্রভুর অনুগামী, সেকেন্ড লিডার্স, থার্ড রোমান্স, আর চতুর্থ সেই দুটো চোর। একজন বলছে, তুমি বলছো তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি বলছো তুমি জিহুদীদের রাজা। যদি তুমি জিহুদীদের রাজা হও, দেখাও তোমার শক্তি।
ক্রুশ থেকে নিজেকে বার করো, আমাকে বার করো, দেখাও তোমার শক্তি। তুমি শুনেছি অনেক বড় বড় চমৎকার করেছো, তুমি অলৌকিক কার্য করেছো, আজকে দেখাও। তার পাশে একজন বলছে, চুপ কর, চুপ কর, আমরা যেটা করেছি সেটা আমাদের প্রাপ্তি, সেই জন্য আমরা ক্রুশে রয়েছি। কিন্তু প্রভু তুমি তো কিছু করোনি। হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করো, আর তুমি যেখানে যাচ্ছ তুমি আমাকে নিয়ে চলো। আর বাইবেলে বলছে, প্রভু বলছে আজকেই তুমি পরম ধামে আমার সঙ্গে প্রবেশ করবে। কিন্তু তার আগে প্রভু যিশুর একটা বাক্য আমি পড়তে চাই। পায়েল, where are you? Luke chapter 23 and verse 34. পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা কি করছে তা জানে না। এটা আপনারা শুনেছেন এই বাক্যটা, পিতা এদের ক্ষমা করো, এরা যেটা করছে এটা জানে না। যখন আমি প্রভু যিশুকে জানতামও না, যখন আমি হিন্দু ছিলাম, তখনও কিন্তু প্রভুর এই বাক্যটা কিন্তু আমি শুনেছি আমার আত্মীয় পরিজনের কাছে। যীশু খ্রিস্ট এত ভালোবাসেছিল, যিশু তার শত্রুদের বলেছিল, হে পিতা এদের ক্ষমা করো, তারা জানে না কি করছে। আর তারপরে প্রভু যিশুকে জানার পরে এই বাক্যটার মানে আমি আরো বুঝতে পারি। একবার চিন্তা করে দেখুন, সত্যি প্রভু যিশু তো নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ। কুমারী গর্ভে প্রভু যিশুর জন্ম হলো মানুষের যৌনতার দ্বারা না, সংযোগের দ্বারা নয়। প্রভু যিশুর পাশে যে চোরটা ছিল সে তো বলেছে, হ্যাঁ আমরা আমাদের পাপের আমাদের সাজা ভোগ করছি ক্রুশের মধ্যে। তার মানে আমরা ভুল করেছি কিন্তু প্রভু ভুল করেনি। ইন সিম্পল ওয়ার্ড, আমরা ভুল করেছি কিন্তু প্রভু ভুল করেনি। কিন্তু যার সাথে যে ভুল করেনি তাকে ক্রুশে দেওয়া হচ্ছে, তার মানে তার উপরে অন্যায় করা হচ্ছে। प्रभु यीशु ने गलती नहीं किया तब पर भी उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, मगर उस क्रूस में चढ़कर प्रभु यीशु कह रहा है, हे पिता इसे क्षमा कीजिए क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, একবার চিন্তা করে দেখুন, যদি আপনাকে লোক যদি दोषारोप करे जो चीज को आपने किया नहीं, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप गुस्सा हो जाएंगे, शायद आप फाइट बैक करेंगे, शायद आप अपने राइट्स और जस्टिस के लिए बोलेंगे और कहेंगे तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो, तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो, तुम मुझे फंसा रहे हो, तुम मेरे संग अन्याय कर रहे हो। यस नो? बट यीशु मसीह ने अपना फाइट बैक किया ना। यीशु मसीह ने कहा तुम बड़ा गलत कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगा। यीशु ने सिंपली कहा, हे पिता इसे माफ करो क्योंकि ये जानते नहीं है। देखिए, सो दिस एक्चुअली अगर ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक इंसान का बात नहीं है, दिस इज गॉड डिवाइन। इतना गहरा प्यार कौन कर सकता है? इतना क्षमा कौन कर सकता है? कौन कह सकता है अपने शत्रु को, हे पिता से माफ करो? उसके सिर के ऊपर कांटा की मुकुट, लहू लहान उनका शरीर, पैर में कीला, जो कि कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट पॉन्टस पायलट जब उनका यीशु का विचार करना করার সময় হলো, পন্টাস পাইলট বলছে না না না, he doesn't deserve that penalty, ये कुछ किया ही नहीं, मैं किस बुनियाद में इसे मृत्यु दंड दूं? On what basis? उस समय हिरोद था, किंग हिरोद उनके पास लेके गया है। वो भी कहा, हिरोद भी कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ किया ही नहीं, इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, इसकी कोई गलती है ही नहीं। मगर लोग कहा नहीं,
यहूदी लोग कहा कि नहीं, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पोंटस पायलट पूछा, तुम बोलो यीशु, तुम बात करो, फाइट फॉर यू, आई विल स्टैंड विथ यू, तुम लड़ो, तुम एक बार बोलो, देखो मैं तुम्हारे संग हूं, तुमको मैं छुड़ा के निकाल दूंगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर यीशु मसीह चुप है, वो एक शब्द बोला नहीं, वो नहीं बोला कि कम ऑन टेक मी आउट, वो लड़ा भी नहीं, वो सिवा कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है। अब देखिए बाइबल कहता है आइसाया 55, रीड दैट प्लीज। কিন্তু আমাদের এই ভুল কাজের জন্য তাকে আহত হতে হয়েছিল। আমাদের ভুল কাজের জন্য। इनफैक्ट यीशु मसीह क्यों चुप थे जानते हैं? यीशु मसीह क्यों फाइट नहीं किया? वो क्यों नहीं बोला टेक मी आउट, यू पीपल, यू विकेड पीपल, यू नास्टी पीपल? वो नहीं बोला, ही वेटेड। क्योंकि बाइबल कहता है गलती हमने किया मगर सजा यीशु ने लिया। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। फिर से पढ़ो, जस्ट सिंपली दैट लाइन। কিন্তু আমাদের এই ভুল কাজের জন্য हमने गलती किया, আমরা ভুল করেছি, সাজা কে নিচ্ছে? চুপ করে। फिर से उसके बाद তাকে আহত হতে হয়েছিল, আমাদের পাপের জন্য সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, আমাদের প্রাপ্য শাস্তি সে পেয়েছিল। আহা, আমাদের প্রাপ্ত শাস্তি। এখানে একজন কেউ বসে রয়েছে যে বলবে যে नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं किया, आई एम ऑल परफेक्ट, আমি ভুল করিনি, আমি একদম পারফেক্ট, মিস্টার পারফেক্ট, মিসেস পারফেক্ট, আমি ভুল করতে পারি না। गलती सबसे हुआ है, ভুল সবাই করেছে, সবাই, এভরিবডি। আর সেই জন্যই বলছে প্রভু যিশু বলছে তুমি ভুল করেছ, তার সাজা আমি নিলাম। তুমি খারাপ করেছ, তার দাম আমি दिलाम। जस्ट इमेजिन एक्सचेंज। यानी कि हर एक बार जब हम गलती करते हैं, क्रूस की ओर देखो, वहां पर एक एक्सचेंज हुआ। जब क्रूस में प्रभु यीशु अपने जीवन को बलिदान दिया, हमारे पापों को लिया, और प्रभु यीशु मसीह उसका क्षमा को वापस दिया, हमारे श्रापों को लिया और क्रूस की ओर से हमें आशीर्वाद दिया, हमारे आधार्मिकता को लिया और क्रूस की ओर से धार्मिकता को दिया, हमारे दुखों को लिया और क्रूस से खुशियों को दिया, हमारे रोगों को लिया और क्रूस के से हमें चंगाई दिया। हालेलुया। यू नो एक ब्रूटल सीन हुआ उस दिन, एक मर्डर हुआ, अनसिंपल मर्डर नहीं था, वेरी दर्दनाक मर्डर था, मगर एक शब्द वो उनका मुंह से नहीं निकला। क्रूस के ऊपर में भी वो कह रहे हैं फादर फॉरगिव देम, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। उसके प्यार को हम देख पा रहे हैं, उसके प्यार को इजहार कर रहे हैं। इसलिए चर्च आज हमारे पास आशा है, सब बोलिए आशा। आज के আমাদের কাছে আশা আছে, আশা। আজ আমাদের কাছে উম্মিদ আছে, আজকে আমাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ আছে, আজকে আমাদের জন্য সুস্থতা আছে, चंगाई है, आज हमारे लिए खुशियां हैं, आज हमारे लिए मिरेकल्स हैं, सब कुछ है।